नमस्कार वेदांत प्रकाश ओडिशा ग्रुप का आपण मान को स्वागत। आमे गोटे डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल माने आमे ओडिशा रे अलग अलग जगह रे बुक स्टॉल लगाउछु। बुक स्टॉल माने वेदांत रिलेटेड, वेदांत माने गीता उपनिषद ए आधार रे आमे केमिति आजिर लाइफस्टाइल रे केमिति जो युवक माने युवक पीढ़ी अछंती कि स्टूडेंट हेले से माने केमिति तांको लाइफ टाकू गोटे माने बोध साहित्य जरिया रे केमिति भलो से चलेबे से हिसाब रे आमे ट्राई करछु। ओडिसा रो विभिन्न जगह रे से करछु। आमे तो बाहर नॉलेज विषय रे आमे तो स्कूल कॉलेज रो शिक्षा पाउछु, किंतु जोटा इंटरनल नॉलेज जोटा कि आम निज विषय रे जानिबा से जिनसटा को भी स्टूडेंट माने जानिबा दरकार। आम लाइफ रे सब कंडीशन रे सेटा दरकार हुए, तो सेति पय आमे प्रयास जारी रखुछु। आउ विभिन्न बुक फेयर रे कि धनु यात्रा रे आमे स्टॉल लगाउछु। मु सुनील बेहरा संबलपुर आसी बरगढ़ धनुयात्रा को। एठी धनुयात्रा रे बहुत भिड़ हुए, से लगी आचार्य प्रशांत को बुक नहीं आसीचु, गोटे स्टॉल नहीं लगेचु। कहीं आचार्य प्रशांत को कथा को आमे बेसी लोकों सामना रे रखा चाहूँ। से लगी आमे एते भिड़ रे आसिकी पहुँचीचु जेहेतु आपण पाखु। तो आपण भी आम सहित जोड़ी हुंतु, किसी बुझा चेष्टा करूँ, बुक नहीं कि जातु, घरे बसिक पढ़े और आचार्यों विषय में जानीपर। और आचार्य प्रशांत कौन कहवाक चाहते कथा को टी बुझा चेष्टा करूँ। मैं सुनंदिता कुचिंडार 4 वर्ष है आचार्य जी को सुनुछे। मोर भितरे जेन डरटा थिला माने जेन माने कारण मैं आचार्य जी को सुनली, से कारणटा मोर बहुत सारा भ्रम दूर कला। सेनु हेथि लगी मुई बुक स्टॉल माध्यम ने ओडिशा ने भी ये जिनिसटा समस्ते सुनुन जानून और निजे के जानी पारुन कहिकरी चेष्टा चला है छे। नमस्कार, आमी सोमनाथ। आमी आचार्य जी के 3 बছর आगे থেকে यूट्यूबे शोना शुरू करी। तार आगे आमी बम्बेते थाकताम, तो तखन आमी भाबताम जे एक्चुअली ठीक जीवन कोनटा। आमी जब पाওয়ার পরেও आनंद पेलाम ना, तखन आमी खुঁজছি যে আমি অনেস্ট পারসনের খোঁজ করছিলাম, যে একজন অনেস্ট পারসন চাই যার কথাগুলো মনে হবে যেন ঠিক বলছেন উনি। পরে আমি অনেকের শুনেছি, তো আমি সেখান থেকে কিন্তু তাদের মধ্যে আমি কিছুটা মিথ্যের আশ্বাস পেয়েছি। কিন্তু যখন আমি আচার্যজির শর্ট দেখা শুরু করলাম এবং আচার্যজির ইউটিউব ভিডিও দেখা শুরু করলাম, তখন দেখলাম যে না, ইনি একদমই আসল সৎ। কারণ এনার কোনো কথাই আমার মানে এনার সমস্ত কথাই একদমই একই পয়েন্ট থেকে আসছিল। ইনি সবসময় বলছিলেন যে নিজেকে দেখো, নিজেকে দেখো, নিজের কাজকে দেখো, আর সমাজের প্রত্যেকটা পরিকাঠামোকে প্রশ্ন করো। তো সেখান থেকে আমি আমার সেখান থেকে ডেইলি দেখা শুরু করি ভিডিও, এবং দেখতে 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 আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। এবং আমি আজকে আচার্যজির গীতা সেশনও জয়েন হয়েছি এবং আচার্যজির কথাগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি বইয়ের মাধ্যমে, এবং নিজের জীবনেও কঠোর পরিশ্রম করছি সঠিক জীবন বাঁচার জন্য এবং ভুলগুলোকে জীবন থেকে হাটিয়ে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।